सब्सक्राइब माय चैनल माजी ऑफिशियल चैनल और वीडियो को लाइक कर देना। आज तो मैं जाम कदे मन जैसे चिरा लगे सिदान देगी जाम पड़ती जगह अनुगी आज तो मैं जाम कदे मन जैसे तोरा जाने ने आसपास कबे जाम मोना छे আছে কিন্তু কালিয়ার বনে চো চো কালিয়ার বন তো যাচ্ছে সাবধানে রইবি কালিয়া থাকলে সবাই ফেসে যাবি চো সাবধানে পড়িব साला ओट 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 साला कबूतर जाम साला जाम वो बने আসবে জাম চুরি কালিয়ার বনে আর বাপের জন্য কালিয়ার বনে বনে রে ভিডিওটা আমরা বহুত কষ্ট করে বানাইছি লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিবেন কমেন্টও জানাই দিবেন ভিডিওটা কেমন লাগলো সালাম আল্লাহ কালিয়ার বনে